Venez découvrir avec moi comment nous accompagnons nos clients. Bonjour Gauthier. Bonjour. Que fais-tu d'intéressant pour le moment? Eh bien, actuellement, je suis en train de lancer des calculs sur notre software de calcul actuariel qu'on a développé ici en interne. Donc, plus exactement, je prépare un reporting IAS pour l'un de nos clients et pour ce faire, j'ai besoin de calculer le PBO et le service cost, décès, vie et invalidité de tous les plans de ce client. Alors, ce programme est capable de faire tout type de calcul actuariel, que ce soit donc pour les IAS et pour les FAS, mais aussi lors de notre évaluation actuarielle pour déterminer les provisions techniques court terme et long terme, pour le funding, pour calculer les listes de réassurance ou encore pour comparer si les hypothèses sont bien pérennes et correspondent aux hypothèses réelles. C'est aussi un programme qu'on utilise pour nos missions de consulting, donc lors des ALM, pour projeter les provisions techniques ou les cash flows sur un horizon très long, ou encore pour comparer différents plans pour essayer de trouver le plan qui correspond le mieux aux besoins d'un sponsor. Tu as mentionné le terme provision technique. Tu pourrais nous expliquer pourquoi cette notion est centrale pour les fonds de pension? Alors certainement, les provisions techniques sont les obligations qui viennent au passif des bilans des fonds de pension. La FSMA recommande de définir ces provisions techniques de manière prudente et généralement, la plupart du temps, on les définit comme un ABO calculé sur base d'un discount rate égal au rendement attendu des actifs du fonds de pension augmenté d'un buffer. Ce buffer permettant d'être moins sensible aux variations négatives des rendements d'une année à l'autre. Merci Gauthier. Avec Allez, plaisir. nous te laissons à tes calculs, nous allons vers une autre de nos actions. Rachel, Dag Moot. wat ben je momenteel aan het doen? Ik ben eigenlijk met een aantal verschillende zaken bezig, maar één daarvan is, ik ben aan het helpen met een ALM-studie. Dat is eigenlijk een Asset Liability Model studie voor een van de klanten. En dan meer bepaald het deel van de liabilities, de verplichtingen. Het is eigenlijk zo dat voor die ALM-studie worden er projecties gemaakt met de actuariële berekeningssoftware, waarover Gauthier het daarnet had. En als actuaris doen we eigenlijk controles op die berekende projecties. We voeren daar reconciliaties op uit. En het is ook zo, eens dat de ALM-studie gedaan is, dat we die output beoordelen en evalueren. Nu, volgend op zo'n ALM-studie worden er normaal ook aanpassingen voorgesteld aan het financieringsplan. Dat is eigenlijk een document waarin dat de bepaling van de technische voorzieningen beschreven worden. En daar wordt er ook beschreven de berekeningsmethode voor de bijdragen ter financiering van de pensioenen. En als verantwoordelijke actuariële functie dien ik eigenlijk een punctueel advies te geven over de voorgestelde aanpassingen aan het financieringsplan. Dat is één iets waar ik mee bezig ben. Het is ook zo dat wij als verantwoordelijke actuariële functies samenwerken met andere sleutelfuncties, zijn de interne audit, de compliance officer, de risk manager. En momenteel zijn de risk managers bezig om hun 3-jaarlijkse ORA, Own Risk Assessment rapport, op te maken. En de input wordt dan ook gevraagd aan de verantwoordelijke actuariële functies. Het is zo dat wij de actuariële risico's dan moeten beoordelen en ook nagaan of hun assessment qua actuariële risico's volledig is.